कहा पाई आज फुलर फगुण कहा पाई आज लुहर श्रावण तथापि बेदीरे जलुअछि हव केमितिका एही विवाह बंधन बदलाई दिए भाग्यर लिखन भारी दुख भरा मनीष जीवन कहा पाई आदि लुहर श्रावण कहा पाई आदि फुलर फगुण मंगलम मंगलम अरे मौसमी देख से वहां पर बाहागर होची किए तुम्हें अरे ठीक है कैसे जाओ वाश में को बचाओ तो अरे से कहबे हमें किए ओए तू कौन मार को झाड़ी छो ओ पापा अब एबार को छाड़ी छी पापा अब एबार को छाड़ी छी अपन जो जे बिसर कहतिले ए होछि से मौसमी बापा ओ ताको मो मल्ल कहतिले आ बा हमको एबार को कथा देइतिले बापा अब एबार को मो कथा देइतिले ताहले एटी कोड पे आसी तो यार काज तो बता भाई तो पर शीघ्र बाकी कोन रे এই বয়স বাবু তাকো বলো ভাই ও হবা ভাই কথা যাই তা বতায় গল গল কই দিলে এই দেখো তার রক্তের পেটে জন্ম করি তা খলে ধরছি কিন্তু সে হেজে বহে बस ये वो कौन तो रक्तर जन्म হয়েছে ओ बाबा ओ बहुत मुझे फोन करेছে आसे बरक्त आसे बरक्त नहीं हे महेश अरे तुम बाहागर पूर्व एते सब कांड करिचा किंतु किंतु तुम मते मते कहलनी काहे की अरे काहे की ओ तुमको बाबको मना करते चिलबे ना हां वो तुमको बाबको मना करते चिले किंतु वो तुमको बात हले बात मते करते बिना हां बात मते करे जाते नहीं नहीं सब में जगत ए सब में जगत दी বিছড় সাই ভাই আরে বয়স বাবু তো সত্য কথা কই সাইনি हे भगवान ये कौन के भगवान एमे मु कौन खाई की मरी भी इले भाई जी मो बाका मुक्ता मोरा औषध अछि हैं एई केलो मो बाकरे मुक्ता मोरा औषध अछि लो ये ले दिए खाइ दू चोट किना खाइ बा पोट किना मर दिउ हां हां एबे कोन तुमने ओ चोर बता कोन तब चिंता करनी एटी समस्त कर विचार हो हो एडी विचार हो के तबड़ बेचा कथा कहले बाबू
କାହିଁକି ମତେ ବରବାଦ କରିଦେଲ କାହିଁକି ବାପୁ କାହିଁକି हे बसबे अरे तू मत केबा कोई तो बसबे हाँ मत तू केबा कोई दब अरे बहुत प्रति बहुत बड़ा अन्याय करे छे हाँ तू मत केबा कोई दब ବାପା ସେ ମତେ ରଖିବେ ନା ବା ସେ ମତେ ରଖିବେ ନା ତା ରଖିବେନି ବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ କାହିଁକି ରଖିବେନି ମୁଁ ଦେଖିବି ବୟସ ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ बापा बस मत बोल पे बोर करे बहुत अच्छी बात बस में गोल को पड़बा हां बस में गोल को पड़बा ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ମୀରା ସହିତ ମୌସୁମୀ ବି ଏ ଘରର ବୋହୂ ରହିବ ଓ ଚକଡେ କରେ ସବୁ ତଳେ ରହିବ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ମୁଁ କାହା ସଉତୁଣେ ରହିପାରିବିନି ନା ତମ ଇଚ୍ଛା ବାହାଘର ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ହିଁ ତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲ ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ବୋହୂ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏ କରିବ ନହେଲେ ଯାଇପାର ବୟସ ମୌସୁମୀ ଧରି ଭିତରକୁ ଆ ओ ठीक ଅଛି बापा अरे हो रे ଏସବୁ କଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ କଳାକାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଅକୁଆ ଲୋକ ତମେ ଯାହା କହିଲେ ବାପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ସଉତୁଣେ ରହିପାରିବିନି ଏବେ ତୁ କରିବୁ କଣ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ଇଏ କହିଲା କଣ ନା ଆଲୋ ଯାଉନ ଇଏ ବାପା ମାନିକି ରହିଯା ଇଏ ରହିଯାଲୋ ଇଏ ତୁ ଏବେ କରୁ କରୁ ତୋତେ କିଛି ମିଳିବନି ଲୋ ଇଏ ଆଳୁ ବି ମିଳିବନି ଲୋ କିଛି ମିଳିବନି ଇଏ ବାଣିଜ୍ୟ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଆଲୋ ତତେ କହୁଛୁ ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ ବୁଝିଲ ଇଏ ତୁ ଯଦି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା ଇଏ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତୋ ବାପା ପରା ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ବଂଶର ବାଣିଜ୍ୟ ଲୋ ଏ ସୁଯୋଗ ଓ କେବେ ହାତଟା କରିପାରିନି ମୀରା ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ସଉତୁଣୀ ହୋଇ କେମିତି ରହିବି ରହିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚଲଙ୍କା ତା ମୁଁ ବୁଝିବି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ ଦେଖିବା ହେଲା ତ ଇଲୋ ଏ ଭାଣିଜୀ ଇଏ ତୁ କାହିଁ ବୁଝୁନୁ କିଲୋ ଇଏ ସୁଧି କାହିଁ ବୁଝିଯା ଇଏ ଏତେ ହବୁଜା ହନିଲ ଆଲୋ ଦେଖେ ତୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇଲ ତୋଛନ୍ତି ଇଏ ତୋତେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କିଲୋ ଭାଣିଜୀ ଶୁଣେ ଭାଣିଜୀ ଇଏ ତୁ ଖାଲି ଏ ଘରେ ରହିଲେ ହେଲା ଲୋ ଇଏ ବାକି କଥା ତ ବିଦିଅ ବୁଝିଯିବେ ହ୍ୟାଲୋ ମୋହିନୀ मेरे को और चल ଚାଲ ଚାଲ